बैठे हैं जनाब। यकीनन चाय भी आपके हाथ में होगी। मेरा चाय का कप तो मेरे पास है। कल का मैच जितना हम इंटरेस्टिंग समझ रहे थे उस लिहाज से नहीं हुआ। पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है अगर वो क्लोज हो और जीत किसी की भी हो तो फिर ज़्यादा एंजॉय किया जा सकता है। लेकिन कल मामलात कुछ ऐसे हुए कि हम अपने कॉम्बिनेशन को अभी तक समझ नहीं सके। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तमाम टीमें जो हैं, दुनिया की जितनी टीमें हैं, वो तकरीबन 1 साल से उनको पता है कि कौन-सा बैट्समैन जो है वो किस नंबर पे खेलेगा और कौन-सा बॉलर जो है वो ओपनिंग ओवर्स में आएगा, मिडल ओवर्स में आएगा, आखिरी ओवरों में आएगा। हमारे यहाँ सिफ़ारिश का कल्चर जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और एक बदकिस्मती ये होगी कि ये जो क्रिकेट है ये भी मौलवियों के हत्थे चढ़ गई। अब इंज़माम उल हक की कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से इमाम उल हक टीम में रहे और अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन देखें, तो वो एक अनफिट आदमी है, एक अनफिट खिलाड़ी है और जब आप फ़िज़िकली अनफिट होते हैं, तो आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। अब जो बातें हो गई, जो मैच हम हार गए, उसको हम पीछे पसे पुश रखते हैं, लेकिन आगे अभी टूर्नामेंट जारी है और अभी भी हम बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जैसे हम पहले भी इंडिया से जब हारे हैं, तो फिर हर टीम से ही हारते चले गए हैं। इसको एक मैच समझा जाए, एक दिन समझा जाए, ये बुरा दिन था, उस दिन हमारी बैटिंग, हमारी बॉलिंग क्लिक नहीं कर सकी। वैसे तो अगर हमारी टीम 192 पे आउट हुई है, तो हमारी टीम को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि दूसरी टीम इससे पहले भी आउट हो सकती है। ये इंटेंट, एक किलिंग इंटेंट जो है वो बॉलर्स में, टीम में, कैप्टन में और मैनेजमेंट में होनी ज़रूरी है। अब अगला मैच जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, हम उसके लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे भी हालात हैं, आप इससे पहले भी देखें कि टीमें जो हैं, अभी न्यूज़ीलैंड की टीम कप्तान के बगैर खेल रही है। इंग्लैंड का कप्तान अभी तक टीम में नहीं है और वो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इमाम उल हक को रेस्ट दी जाए? अगले मैच में सऊद शकील को एज़ ए ओपनर ट्राई किया जाए। वो वन डाउन पे खेलता रहा है, अपना फर्स्ट क्लास कैरियर सारा उसने वन डाउन पोज़ीशन पे खेला है। उसको एतमाद दिया जाए, ओपन पे लाया जाए, क्योंकि शुरू में आपको 1-1, 2-2 रन बनाने वाला खिलाड़ी चाहिए और फ़खर ज़मान को सऊद शकील के नंबर पे लेके आएँ, ताकि हमारे पास बैटिंग ऑर्डर में एक एग्रेसिव अप्रोच भी आ जाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि टीम जो है वो साढ़े 5-6 रन का जो एवरेज है वो शुरू से ही मेंटेन करती रहे और जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं, जिनमें शादाब, इफ्तिखार और नवाज़ हैं, इनको एतमाद देने की ज़रूरत है। जब तक ऊपर के बैट्समैन इनको अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं देंगे, ये हार्ड हिटिंग नहीं कर सकते, ये अपने मज़ाज के मुताबिक बैटिंग नहीं कर सकते। जब आप दबाव में होंगे, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो दबाव डालने वाले हैं, दबाव में रहने वाले नहीं हैं। तो कोशिश ये की जाए कि थोड़ी-सी तब्दीली कर ली जाए। कोई नहीं, कप्तान को हिम्मत दिखानी है। अगर वो वर्ल्ड कप में अच्छे रिजल्ट दिखाता है, तो इंज़माम उल हक उसका कुछ भी नहीं कर सकता। मीडिया उसके साथ है, लोग क्रिकेट को समझते हैं और जितने भी लोग हैं उनको सबको ख़्याल है कि ये जो सिलेक्शन इमाम उल हक की है, ये वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये एक एवरेज प्लेयर है जो 30-40 रन से ज़्यादा नहीं खेल सकता। अब 30-40 रन का प्लेयर जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। आपने देखा कि पहले हम मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर करते थे, अब क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर की बात होती है। तो इम्पैक्ट प्लेयर वो है जो जिस दिन वो खड़ा हो जाए, वो मैच का पासा पलट दे अपनी टीम के हक में, ना कि अपनी टीम को वो दबाव का शिकार करके वापस चला जाए। आप 10-12 ओवर भी खेल रहे हैं, आपका कोई इम्पैक्ट भी नहीं है और फिर आप टीम को दबाव भी लेके चले गए, आप रन रेट भी नहीं बना सके और जिस क्रूशियल टाइम पे आप अपनी विकेट गंवा बैठते हैं, उससे टीम और दबाव में आ जाती है। साथ साथ हम अपनी इस चाय पे क्रिमिनोलॉजी की बात भी करते हैं। पिछली दफ़ा हमने क्राइम के हवाले से बात की थी। क्राइम जो है उसको हमने देखा कि सोसाइटी कैसे देखती है, मुआशरा कैसे देखता है, फिर वो कौन से प्लेयर्स, एक्टर्स हैं जो डिक्लेयर करते हैं कि ये मुआशरे में अगर ये आदत अपनाई जाएंगी तो ये क्राइम है। उससे पहले एक और वर्ड भी है, उसको डिविएंट बिहेवियर कहते हैं। जो जो हम समझते हैं, जैसे घरों में कोई बच्चा बचपन में सिगरेट नोशी शुरू कर दे। ये खैर अभी की बात है, पुराने वक्तों में जब मैं भी अभी छोटा था तो गांव में बड़ों के लिए हुक्का जो है वो बच्चा ही तैयार करता था और जब वो हुक्का तैयार होता तो एक दो उसके कश लगा के वो दादा जान को या नाना जान को पेश करता था। तो उसको बुरा नहीं समझा जाता था, पूरी फैमिली मिलके बैठ के हुक्का पीती थी, बाज़ खवातीन भी हुक्के में शामिल होती थी। लेकिन एक ज़माना ये आया कि सिगरेट नोशी को बुरा समझा गया
اور اس کو جو بچہ یہ کام کرے گا, جو خواتین یہ سگریٹ پیتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیہیویئر ڈیوین بیہیویئر ہے. کرائم کی صورت ابھی تک نہیں ہے, ہاں, لیکن اگر کوئی نشے کا سگریٹ پیتا تو ہم اس کو کرائم ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ, یا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کرائم کیا ہے, ڈیوین کیا ہے. اور جب کرائم ڈکلیئر ہو گیا تو پھر یہ نہیں ہے کہ سارے کرائم برابر ہیں. اس میں سے کچھ کرائم جو ہیں وہ بڑے کرائم سمجھے گئے, کچھ کرائم جو ہیں وہ معمولی سمجھے گئے, اور جو بالکل غیر معمولی ہیں ان کو ہم نے ڈیوین بیہیویئر کا درجہ دے دیا. اور خیر ڈیوین بیہیویئر بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے. اس سے پہلے کرائم ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈکلیئر ہوئے, اور ٹائپ 1 میں عموماً کسی ملک میں یہ 7 کرائم ہوئے, کسی میں 9 ہوئے. جو طاقتور تھا وہ اس کو شامل کرتا چلا گیا. بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی گاڑیوں کا رواج ہوا اور ان کی چوری چکاری شروع ہوگی تو انہوں نے گاڑی مینوفیکچر میں بھی ٹائپ 1 کرائم میں گاڑی چوری کا کرائم بھی شامل کر لیا. اب ہم آگے ڈسکس کرتے رہیں گے کہ عام آدمی کے لیے کسی قانون میں ترمیم کروانا یا کسی چیز کو ڈکلیئر کروانا کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا مشکل ہے. تو جو ٹائپ 1 کرائم ہے اس میں کسی ملک میں 7 ہے, کسی ملک میں 9 ہے, اور ٹائپ 2 میں جو ہے وہ معمولی نوعیت کے جو کرائم ہیں جس میں فراڈ ہے, امبیزلمنٹ ہے, اس قسم کے کرائم ہیں, پک پاکٹنگ ہے. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ کرائم امبیزلمنٹ جو ہیں وہ اتنا امپیکٹ دیتے ہیں کہ اس میں معاشرہ نہیں بلکہ پورا ملک ہی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. جس طرح بڑے بڑے فراڈ کے کیسز ہیں, ملٹی نیشنل کمپنی کے لیول پہ بڑے بڑے فراڈز ہیں, اور جو لوگ حکومت میں آتے ہیں, جو آرمی جنرلز ہیں, جو سیاستدان ہیں, جب وہ کرائم کرتے ہیں تو کس طرح پوری قوم اس کا نتیجہ بھگت رہی ہوتی ہے. خاص کر ہمارے پاکستان میں تو جو مہنگائی کی شرح ہے, یا جو ہم قرضے کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ سارے کرائم ہیں جو امبیزلمنٹ کرائم کی وجہ سے ہوئے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو قتل ہے, جو زنا کا کیس ہو وہ ٹائپ 1 ہے, لیکن امبیزلمنٹ جو ہے وہ ٹائپ 2 ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی تک فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر اس کرائم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اس کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی کہ جب نئے زمانے میں ایک نیا کانسیپٹ ماڈرن پولیسنگ کا کانسیپٹ ایجاد ہوا, جو تقریباً آج سے 200 سال پہلے ہے. تو تقریباً 100 سال پولیس کا محکمہ پوری دنیا میں چلتا رہا, لیکن ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کرائم کی ضرورت نہیں تھی. لیکن تقریباً اس محکمے کے بننے کے 100 سال بعد یہ جو پولیس آفیسرز تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ہم اپنے ریسورسز کو, اپنے ہیومن ریسورسز کو, بجٹ کو, اپنی جو پولیس کرائم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرائم کے بارے میں سوچنا ہوگا. اور اس وقت یہ احساس ہوا کہ یہ کرائم کو کیٹیگرائز کیا جائے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں. اگلے ڈسکشن میں, اگلی چائے پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کیا ہے, اور پولیس کا محکمہ کیسے مارز وجود میں آیا, اور اس کے کتنے عرصے بعد ایگزیکٹ وہ کون سی ڈیٹ ہے جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کرائمز ہیں. اتنی دیر تک آپ انتظار کرتے رہیں, چائے پیتے رہیں, کرکٹ کو بھی انجوائے کریں, دل چھوٹا نہ کریں. پاکستان کی ٹیم میں صلاحیت ہے کم بیک کرنے کی. یہ جو پلیئر ہیں یہ پاکستان کے بیسٹ پلیئر ہیں, ان کو سوچنے کا موقع ملنا چاہیے. ان کی غلطیاں ہوئی ہیں, ان سے ان کو یقیناً یہ سوچیں گے اور اس کو آسٹریلیا کے میچ سے پہلے کوشش کریں گے اپنی غلطیوں کو قابو پا لیں, اور ایک نئی ہمت, ایک نئے جوش ولولے کے ساتھ آئیں گے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ٹیم کو جب تک یہ ٹورنامنٹ چل رہا ہے سپورٹ کریں, اور خاص طور پہ ہم کرکٹ کو ضرور سپورٹ کریں. اللہ حافظ, بیٹھے رہیں.